juga merangkap setiausaha publicity bagi Deputi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hari ini bersama saya adalah Saudara Liu Chin Tong, Deputy Secretary General for DAP dan Pengarah Pilihan Raya untuk DAP. Saudara Howard Lee, Anggota Jawatan Kuasa Pelantikan PRU 15 dan juga Adun bagi Pasir Pinji. Saudari Hannah Yeoh, Jurucakap bagi Kementerian Wanita dan Keluarga DAP. Saudari Jenny Choi, Adun Canning dan Assistant Publicity Secretary for DAP Perak. Saudari Kusalini, Wakil Deputi Selangor. Selama lebih 29 bulan yang lepas, Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional telah gagal untuk drive policy discussion atau mengemudi diskusi ataupun arah tuju dasar bagi negara kita. Sebaliknya, apa yang kita lihat adalah kegagalan polisi dan kegagalan implementasi secara berturut-turut dari pelbagai bidang. Dan kita juga dapat lihat mereka lebih berminat untuk berebut kuasa, bermain tarik tali politik lebih daripada untuk mentadbir negara dan membawa negara kita kepada arah tuju yang lebih baik, lebih-lebih lagi selepas pandemik ataupun krisis yang paling teruk yang pernah kita hadapi. Jadi justru itu Parti Tindakan Demokratik ataupun DAP selaku parti komponen Pakatan Harapan telah pun mengadakan sesi libat urus dan engagement bersama pelbagai pertubuhan dan persatuan pemegang taruh serta sebahagian besar kepimpinan parti di semua peringkat dan juga NGO, think tank untuk mendengar pandangan mereka dan cadangan untuk mengenal pasti dasar-dasar, idea-idea dan keperluan bagi tanah air kita pada hari ini. Salah satu pertemuan adalah berkaitan dengan isu penuaan negara ataupun aging nation. Kita dapat lihat bahawa perangkaan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun PBB dan lain-lain menakrifkan bahawa dalam kategori negara menua dengan kadar penduduk berumur 65 tahun ke atas yang melebihi 7% itu telah ditakrifkan sebagai negara menua. Mengikut trajektori kadar kelahiran KASA atau CBR dan kesuburan jumlah TFR dan kadar kematian KASA CDR, Malaysia bakal menjadi negara tua menjelang tahun 2045 dengan 17% warganya berumur 80 tahun ke atas. Sudah tentunya fenomena ini akan datang dengan pelbagai cabaran. Namun kita tak perlu lihat ini sebagai satu black hole ataupun end of the road. Ia juga bakal membuka ruang kepada pelbagai peluang dan opportunity. Lebih-lebih lagi bila kita katakan mengenai silver economy ataupun ekonomi perak. Dan ini adalah satu area yang kita bakal explore dan teroka. Jadi untuk itu saya akan serahkan majlis ini kepada Saudara Howard Lee. Terima kasih Isk, Saudara Chin Tong, Saudara Hannah, Jenny, Kusha, pada pengamal media yang bersama kita pada pagi ini. Saya akan membuat sedikit pembentangan dari segi apa yang telah diperbincangkan di peringkat jawatan kuasa pelan tindakan PRU 15 bagi DAP yang telah kita ajukan, dirunding-rundingkan, diperbincangkan di peringkat Pakatan Harapan, iaitu jawatan kuasa yang sama di peringkat Pakatan Harapan, dan kemudiannya saya akan menjemput Saudari Hannah dan Saudara Chin Tong untuk memberi sedikit ulasan tentang apa yang saya bakal ajukan nanti. Dan sebelum saya mula, saya akan guna sedikit sebanyak akronim lah. Kalau saya sebut CSR, saya bukan cakap tentang corporate social responsibility, saya akan cakap tentang caregiver
caregiver support ratio, iaitu nisbah antara penjaga dan keperluan penjaga dengan yang memerlukan penjagaan. Dan bila saya sebut IADL bermaksud Instrumental Activity to Daily Living, aktiviti harian lah, dan pengurangan atau kekurangan atau kehilangan IADL means loss of instrumental activity to daily living. Dan banyak lagi lah yang sebut tadi, CDR, TFR, CBR dan sebagainya yang telah pun yang sebenarnya ada dalam statement. So dari segi mukadimah dan pembukaannya adalah bahawasanya pelbagai cabaran sememangnya mengiringi fenomena penuaan sesebuah negara atau sesebuah komuniti dan bangsa. Namun penuaan penduduk harus dilihat sebagai sesuatu yang mampu dan boleh membuka ruang dan peluang ke arah pembangunan Malaysia yang lebih maju dan progresif. Maksudnya apa yang kita anggap sebagai suatu ancaman kepada masyarakat kita dan negara kita sebenarnya sekiranya menggunakan suatu menggunakan satu dasar dan juga urus tadbir dan tata kelola populasi yang progresif dapat dikonvert sebagai sesuatu bukan saja peluang tetapi suatu keuntungan untuk masyarakat. Dan menghormati dan mengasihi warga emah adalah budaya kita, budaya masyarakat Asia, masyarakat Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dusun, Murut. Dan sebenarnya budaya penjagaan orang tua merupakan kewajipan bagi semua kaum dan semua agama di tanah air kita. Ini sangat penting. Walau bagaimanapun, dalam ekonomi yang semakin hari semakin mencabar, memenuhi tanggungjawab penjagaan warga berusia yang tersayang berkemungkinan menjadi penghalang kepada sesetengah golongan daripada mencapai potensi kerjaya dan profesional mereka. Malah ada setengah golongan juga disekat daripada mencari nafkah untuk menyara keluarga. Terlampau kerap dalam masyarakat kita dengar, lihat, dan kami sebagai wakil rakyat dan frontliners jumpa dan harus bantu menangani orang-orang Malaysia, warga anak muda yang terpaksa pilih antara nak terus bekerja atau menjaga orang tua. Ini bukan satu pilihan yang manusiawi. Ini bukan satu pilihan yang perlu, yang harus dan kita perlu hindari. Kita tak boleh benarkan orang terpaksa membuat pilihan antara satu dan lain. Keperluan penjagaan sudah pastinya akan meningkat secara mendadak dengan peningkatan peratusan populasi menua. There is a direct correlation antara a growing agedness of a community with the need for care in the community. Maka sebagai sebuah bakal kerajaan yang berpandangan jauh, kami akan menyuntik sejumlah pelaburan awam serta menggalakkan pelaburan swasta ke dalam sektor perkhidmatan dan prasarana penjagaan serta sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan komprehensif. Dan ia akan bermula dengan sebuah jawatan kuasa rentas kementerian yang dipimpin oleh Menteri Kebajikan Masyarakat dan Keluarga serta merangkumi Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Kementerian Pendidikan dan Latihan. Dan kita akan membentangkan kepada Parlimen dan seluruh rakyat Malaysia suatu pelan kesiagaan ekonomi penjagaan dan masyarakat menua nasional, atau pendeknya siaga jaga, atau dalam bahasa Inggerisnya National Care Economy and Aging Community Preparedness Plan. Siaga jaga akan merangkumi agenda dan pelan tindakan yang akan fokus kepada tiga tonggak, iaitu penjaga, penerima penjagaan dan juga institusi dan pembentukan institusi yang berkeperluan. Pertamanya, dari segi institusinya, kita perlu memprofesionalisasikan sektor penjagaan supaya diberikan tahap dan darjat penghormatan yang tidak kurang daripada sektor-sektor kesihatan berkepakaran yang lain seperti kejururawatan dan fizioterapi. Keduanya, pembinaan kapasiti dan latihan untuk mencapai nisbah sokongan penjaga atau CSR, Caregiver Support Ratio, yang setimpal dengan negara tua menjelang 2035. Dan ini dalam konteksnya adalah bahawasanya menjelang tahun 2045,
lebih daripada 17% daripada Malaysia, rakyat warga Malaysia akan berumur 80 ke atas. 17% daripada rakyat Malaysia akan berumur 80 ke atas. 2056 pula 20% akan 80 ke atas. Memperkasakan institusi kekeluargaan melalui pemberian insentif kepada keluarga yang berkediaman bersama warga emas. Duduk dengan orang tua, kerajaan harap-harap, sekiranya kami jadi kerajaan akan memberi bantuan kepada mereka yang duduk bersama dengan orang tua. Menggalakkan melalui insentif cukai dan sokongan upah bagi majikan dan pengusaha yang mengupah dan melatih semula warga berusia supaya mereka terus aktif dan menyumbang ke arah produktiviti. Tonggak kedua atau teras kedua, bagi pihak penjaga, golongan penjaga atau caregiver, modul kesedaran dan latihan berkenaan penjaga diri dan penjagaan warga emas bermula di bangku sekolah sehingga ke tempat kerja. Keduanya menggalakkan melalui insentif cukai dan sokongan upah bagi majikan dan pengusaha yang mengupah dan melatih semula warga berusia supaya mereka terus aktif dan menyumbang ke arah produktiviti. Ketiganya menginstitusikan bantuan dan allowance penjaga bagi golongan yang terpaksa berhenti kerja disebabkan memenuhi kewajipan menjaga anggota keluarga yang ditimpa musibah. Dan bagi yang last, iaitu penerima penjagaan atau carry dalam bahasa Inggerisnya, menggalakkan melalui ada repetition ni, menggabungkan yang part pertama dalam bawah ini kita potong, menggabungkan sebab ada repetition daripada tonggak yang sebelum teras sebelum ini, menggabungkan agenda penjagaan in situ bagi iaitu di tempat yang di situ juga bagi golongan yang kehilangan kapasiti dalam menjalani aktiviti instrumental kehidupan seharian atau instrumental activities of daily living IADL, khususnya orang berusia, OKU dan kanak-kanak. Dan yang ni dia kompleks sikit tetapi tak kompleks. Seperti taman permainan, tempat ibadat atau kolam tadahan air, ia adalah satu syarat atau fasiliti penjagaan sehenti juga perlu dijadikan syarat perancangan pembangunan mengikut nisbah penduduk. Polisi ini penting bagi mengurangkan tenaga kerja yang terpaksa berhenti kerja kerana mahu menjaga anggota keluarga yang memerlukan penjagaan. Membudayakan pemeriksaan kesihatan berkala serta menyampaikan perkhidmatan penjagaan bergerak bagi golongan miskin, bandar dan penduduk di kawasan terpencil melalui intervensi strategik untuk menggembling, menyelaras, menambah rapi dan menjalinkan kerjasama antara agensi dan institusi perkhidmatan kesihatan awam primary, penjaga sukarelawan, penjaga lapangan bertauliah, pihak berkuasa tempatan dan juga NGO termasuk pemimpin masyarakat, institusi akademik dan entiti sektor swasta. Melalui pelan kesiagaan ekonomi penjagaan dan masyarakat menua nasional siaga jaga yang komprehensif dan menyeluruh ini, kita percaya dan yakin bahawasanya kesiagaan tanah air ini menjadi negara tua dapat kita orakkan langkahnya secara progresif. Ayuh kita gesa keterbukaan dan kemestian ini dan bukannya sekadar memenuhi keperluan penjagaan semasa yang kian meningkat, bukan juga setakat menuruti kehendak ekonomi semasa dan setempat, tetapi mengangkatnya sebagai satu seruan rentas agama, budaya, kaum dan keturunan yang bernaung di bumi bertuah Malaysia kita bersama. So ini adalah apa yang DAP telah bincangkan di peringkat parti DAP dan telah kita ajukan dan bawa dibincangkan di peringkat Pakatan Harapan, dan kita juga harap ia akan diangkat dan diterima di peringkat Pakatan Harapan juga. Tapi ini adalah satu keperluan kebangsaan, keperluan nasional, keperluan rakyat Malaysia. Jadi saya sebelum saya buka kepada soalan, saya mohon saudara saudari Hannah dulu untuk memberi sedikit ulasan. Dan untuk konteks, saudari Jenny merupakan DUN yang tertua di Malaysia, dan DUN saya adalah kedua tertua dengan nisbah tua miskin yang tertinggi di Malaysia. Ni buat untuk kawasan saya jugalah. So, saudari Hannah. Terima kasih Howard. Saya bagi sedikit mukadimah. Ini adalah statistik di peringkat kementerian dulu.
Satu adalah kita kena lihat penglibatan wanita dalam tenaga kerja, women in workforce now. Untuk 2020 tahun 2020, penglibatan wanita hanya 55.3%. Okay. Fokus kita, target kita pada masa itu adalah 56% by 2020. Jadi tak capai. Dan untuk lelaki adalah 80.6%. Okay. Jadi kenapa care ekonomi ini sangat penting? Kerana kita nak tingkatkan jumlah peratusan wanita bekerja dan lelaki yang bekerja. Sekarang ini rendah, mereka tak kerja kerana mereka perlu jaga sama ada anak ataupun ibu bapa. Seorang daripada mereka kena berhenti kerja. Dia kena jaga anak ataupun ibu bapa, ya. Jadi kalau kita nak tingkatkan 55.3% ini, kita kena pastikan ada infrastruktur penjagaan golongan warga emas ataupun kanak-kanak. Okay, itu mukadimah. Untuk warga emas, populasi kita untuk tahun 2030. Tadi Howard bagi 17% untuk 2045. Target yang paling dekat 2030. Jadi dalam 8 tahun kita akan mencecah 15.3% warga emas. Daripada jumlah ini, populasi adalah 5.8 juta. Lelaki dan wanita hampir sama, 2.9 million untuk lelaki, 2.9 million untuk wanita warga emas. Okey. Jadi untuk kita buat persiapan, semua poin ini adalah penting untuk pastikan golongan warga emas dijaga. Tetapi untuk kita bergerak ke sana, kita kena pastikan ada infrastruktur dari segi agensi untuk buat garis panduan. Sekarang ini siapa yang bertanggungjawab? Satu bahagian saja dalam JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia ada 3 bahagian. Satu bahagian kanak-kanak, satu bahagian warga emas, satu lagi bahagian OKU. Tapi kalau kita lihat, keperluan 3 golongan ini sangat besar. Dan kalau kita lihat keperluan mereka untuk buat pemantauan, buat garis panduan, buat perancangan, satu bahagian sahaja tak cukup. Itu sebab kita kata mulakan dengan agensi. Agensi kanak-kanak, sepatutnya ada agensi yang menjaga keperluan warga emas. Jadi semua poin ini penting dan saya percaya kalau Pakatan Harapan menang kerajaan nanti, kita akan pastikan kita wujudkan infrastruktur seperti ini untuk laksanakan apa yang Howard telah cakap. Okay. Kalau mereka dibiarkan begitu saja, tak ada garis panduan, sekarang ini care ekonomi dia tak boleh tumbuh. Dia tak boleh tumbuh kerana apa? Dia ada masalah garis panduan. Kalau saya nak wujudkan satu home, saya ada 3 tempat saya nak lari. Saya kena pergi dapatkan kebenaran PBT, kebenaran KKM. Kalau kena bagi ubat kepada warga emas, dia perlu ada KKM. Kemudian Kementerian Wanita, JKM. Okay. Kemudian KPKT, bomba. So ramai orang dia tak apply, dia give up kerana terlalu susah. Dan care ekonomi ini dia tak boleh charge mahal. Itu sebab tak ada orang nak buat. Kalau kita nak tumbuhkan ini, basic infra seperti ini kita kena selesaikan. Itu saja. Terima kasih Saudari Hannah yang disebut tadi. Orang yang memang betul-betul tukuh lumah untuk mohon pun bukan main punya susah nak dapat kelulusan pun. Ya. Yang setakat ini saya dah bantu sekurang-kurangnya 4 rumah atau pihak untuk memohon, semua tak dapat. Okay. So, Howard, just this point on one point on approval. Okay, kenapa tak dapat? Dia selalu dapat bantahan penduduk. Penduduk akan kata saya tak nak warga emas mati di taman saya. So dia orang pantang. Asian dia pantang. Okay, so siapa-siapa yang mohon dia akan dapat banyak bantahan. Okay, so itu sebab orang give up. Kemudian bila dia bantah, point Howard untuk nombor 3, seperti taman permainan dan tempat ibadat, dia kena syaratkan. When you build a new township, everything, you have to syaratkan keperluan untuk wujudkan tempat khas seperti ini supaya semua orang tahu bila saya beli rumah, saya masuk, saya tahu ada infrastruktur seperti ini. Okay? Saya jemput Saudara Cintong. Terima kasih Howard. Semua yang hadir dan salam sejahtera. Saya hanya dua poin saja. Satu ialah ini adalah salah satu usaha bagi pihak TNB supaya
memberikan suntikan ataupun nafas baru terhadap pembahasan politik kita. Pembahasan politik kita, perbincangan politik kita terlalu tertumpu terhadap politik kepatisan. Tetapi maklumat politik sebenarnya dasar. Kerana hanya dengan dasar yang baik baru kita boleh ada masyarakat yang selesa, masyarakat yang masyarakat yang makmur. Demi maklumat ini adalah usaha DAP dan saya harap lebih banyak perbincangan boleh dimulakan supaya media dan juga secara umum kita boleh bincang tentang dasar dan bukan saja politik kepatisan. Poin kedua saya ialah apa yang disebut oleh Hannah dan Howard ni penting kerana ekonomi kita memerlukan idea baru. Ekonomi kita tidak hanya boleh bergantung kepada model yang lalu. Model ekonomi kita sekarang ni tidak berubah. Idea ekonomi kita tidak berubah. Dan kita tidak dapat menemui cabaran-cabaran yang kita hadapi. Termasuk a very low female labour participation rate, which is a serious challenge. We are much lower than Vietnam, lower than our neighbouring countries. So low female labour participation rate can only be dealt with dengan ekonomi penjagaan, with a strong and comprehensive care economy. Then we can deal with the questions of a low female labour participation rate. And with a higher female labour participation rate, we will have a better quality economy. Ekonomi kita terlalu bergantung kepada buruh tidak berkemahiran, termasuk atau terutamanya buruh tidak berkemahiran dari kalangan pekerja asing atau warga asing. Apa yang diperlukan ialah penglibatan dari semua lapisan masyarakat supaya ekonomi kita lebih berkualiti, ekonomi kita lebih berdaya saing. Okey, terima kasih. So sebagai penutup kepada pembentangan saya sebelum kita jemput soalan, saya di sini nak merayu menjemput malah mencabar parti-parti politik seluruh tanah air untuk membincangkan atau sekurang-kurangnya mula perbahasan tentang ekonomi penjagaan dan ekonomi Perak. Bukan sebab saya dah Perak. Dan kebetulan negeri Perak merupakan negeri yang paling tua. Okey, jadi dia betul jugalah ekonomi Perak untuk negeri yang paling tua iaitu negeri Perak. Saya mencabar semua parti politik untuk bincang kerana sebenarnya ada kepentingan politik sebenarnya. Kenapa? Kalau kita tengok statistik yang saya dapat dari pelbagai sumber, adult population Malaysia merupakan 22 juta. 22 juta daripada keseluruhan populasi Malaysia adalah adult population. Dan ada kajian yang menunjukkan bahawa lebih daripada 5.1% daripada entire adult population Malaysia pernah mengalami atau diperlukan memainkan peranan sebagai informal caregiver. Dan informal caregiver ni dia bertahap-tahap, dia berperingkat-peringkat. Ada yang perlu menjadi informal caregiver secara sepenuh masa. Ada yang mungkin dia perlu kerja sebelum ni full time, sekarang kena part time kerja sebab separuh masa dia dipaksa untuk menjaga orang tua atau orang yang ada di rumah tangga yang sama lah. Jadi golongan ini boleh dikatakan kalau 5.1% of 22 million, dia 1.2-1.3 million rakyat Malaysia yang lah ni semua pengundi yang memerlukan penjagaan. Katakan menjelang tahun 2030 di mana 15% ke atas, sekarang ni 7%, 2030 15% ke atas akan berumur 65 ke atas.
golongan ni bukan kecil dan memang orang yang lebih tua akan lebih memerlukan penjagaan. Jadi pihak perlukan penjagaan, bilangannya besar, memang ramai, yang akan menjadi penjaga atau terpaksa menjadi penjaga, bilangannya ramai. Mereka ni semua pengundi. Sekiranya kita tak ada satu dasar dan suatu pelan untuk membantu mereka yang perlu dijaga dan perlu menjadi penjaga, ini adalah satu blind spot dalam dasar negara dan blind spot perbincangan dasar di negara kita dari sudut pandangan politik. Jadi saya mencabar semua parti politik di luar sana, mulalah ayuh kita bincang, kita bahas dan kita rangkakan dasar yang benar-benar menyeluruh untuk menjaga penjaga dan menjaga mereka yang perlukan penjaga yang lama-kelamaan akan menjadi satu golongan yang cukup besar di Malaysia. Saya buka untuk soalan atau apa-apa tambahan daripada Jenny atau Kusha. Any questions? Hi. Okay, this is a very, very good question. I will start with, right now, the executive summary is here of Siaga Jaga. And the Siaga Jaga plan is something that we would like to push to be something that is institutionalized by Parliament, by the government, if and when we become government. So therefore, the executive summary, the key action points and the strategic direction is in the statement that you have in front of you. Of course, it's going to be elaborated much further in terms of the several strategy and policy documents that are going to be released by Pakatan Harapan and DAP in due course, depending on when the elections are. But the Siaga Jaga comprehensive plan is something that we hope is going to be written, authored, signed off by Cabinet and tabled to Parliament, and not just by DAP and Pakatan Harapan. Now, of course, I'm going to be very frank. We do not have privileged numbers and privileged information on numbers. I'll give you an example. Questions have actually been asked. No real numbers have been given back to us. Like, number one, what is the number of caregivers officially, informal caregivers and formal caregivers that there are in Malaysia in terms of its registration? In Malaysia. Number two, the number of people who need care at what level, at what percentage of IADL that I've spoken about. There is no such statistics that have been forthcoming from Parliament from what we know or from what we have asked. And on that, I mean, based on what I said just now, 22 million, 5.1% of the country will be, 5.1% of the adult population are actually informal caregivers. From that, one can extrapolate lebih kurang lah how much we would need to fork out in terms of caregivers allowance. But that one is a policy that we must still discuss at Pakatan Harapan level, how much we need to give caregivers allowance, whether on a monthly basis, on a quarterly basis, on a weekly basis, how much per month, per week. All these still needs to be discussed. But what I and we have been pushing for is a 10 billion plan over a 5-year period, whether it's 3 billion, 2 billion, 1 billion per year, and then thereafter. That is still open to be discussion. This is the strategy position that we need to take, both in facing the realities of our country right now, but the numbers, we will come to it, we'll cross the bridge when we come to it, but perhaps Hannah can add and Jis can add. I add first? Just to frame the discussion, I think when we talk about care economy, it's important to differentiate that it's not a cost center, it's not an expense, it is an investment, because for each and every investment in caregivers, we are actually unleashing potential and productivity of the economic actors. So in case like a person is caring for the family, investment in that carer can actually free up their time to do productive work and also pursue their passions in life.
So when we talk about this discussion, of course, when we consider the cost, people will always think this is as a cost center, but we want to shift that mindset, we want to shift that paradigm, that this is an investment for the future. We are looking towards a society that is aging and edging towards aged nation. If we don't address this now, we will be in very deep trouble. So, yeah, suddenly, Hannah? Yeah. So the other way of looking at it is not just the cost to manage this care economy, but also the cost we pay for not managing it. For example, for children, you have baby dumping. For these senior citizens, as we can observe during the lockdown, you have senior citizens dumping, where the numbers are increasing in homes operated by JKM. I don't have the latest data, but we constantly hear of people leaving their parents behind. And the other thing is also when you spend on care economy, you're sending women back into the workforce. So from a 54%, assuming you can jump to 60, 70% or 80%, that value is far greater than any amount you spend. Just one more thing I want to cover on what you discussed just now about where the money comes from and how much it's going to cost. I'll give you one specific line that is going to cost 300 million. There's 600 duns throughout the country. If we were to equip each and every single dun with 2 mobile care units, and if we were to equip each and every dun in this entire country with 2 mobile care units and provide the human resource to run it, let's say the numbers that we ran on was 1 medical assistant and 1 healthcare professional, trained healthcare professional, and 1 half-week working part-timer to cover, perhaps they can be full-time, to make sure people have a rest. The cost of that would be 300 million. 300 million startup, and then the running cost of it per year would be another 50 million. Now, 300 million sounds like a lot of money, but 300 million to people who is living in Kampong Baru Pasir Pinji, who is stuck at home with wound care that needs to happen 3 to 4 times a week, is it too much to spend 300 million to care for this sizable constituency? I wouldn't see it as a cost center. I would see it as a human right. On top of that, the reason why we've called for it to be a cross-ministerial cooperation, thereby having to have a big plan tabled by Parliament, is because you're going to have cross-ministerial contribution in terms of it being a cost center. But there are also other pots of money to be tapped in, especially in the care economy training part. So the precursor to the care economy being kickstarted is to kickstart it with the human resource and the training required. And there's HRDF money to be tapped into. And why are we not tapping into that? And of course, well, this doesn't go into the point that actually at state government level and federal government level, there will be plenty of public-private partnership opportunities for us to cover or offset costs. So therefore, the thinking, because I can't give you a specific number per se, but what I'm telling you now is the source for finance is definitely there as per what I've told you just now. Oh, by the way, I'm a TVET professional. I'm a chef by trade. I have to make that clear. Tak pernah masuk university. But right now, carers are not seen as professionals. And thereby, carers are not paid like professionals. Why? Why? Kan kita orang Asia, kita hormat orang tua, kita nak jaga orang tua. Itu budaya kita. Tapi kenapa kita bayar penjaga bukan macam orang Asia yang jaga orang tua, yang sayang orang tua? And if are there any more questions? Oh yes, go on. Hi, I'm Aiden from FMT. Previously we talked about the cost of proceeding with this initiative, but what's the cost on the economy if we don't proceed with this initiative? I think Hannah will be able to answer this fully. How many households are now put on hold while waiting for a domestic helper to come in because the women need to go out to work and they have to quit their job, right? And the other thing that Howard talked about, how they are not paid like a professional.
what did Harapan do in the 22 months? We were already preparing and rushing for the social worker profession bill to be tabled in Parliament, and we've been asking for that after Sheraton Moon for it to come. And of course, Rina Harun has said that they will put in, when we were left, the bill was almost ready to be tabled. It was on one of Dr. Wan Aziza's agenda to table it, right? And so that is the beginning. You need the bill to ensure that social workers are regulated, and then the entire profession can grow. Investment can only happen when you have clear guidelines, clear direction from the country. Otherwise, who is going to put 100, 200,000 to start a home, knowing full well when a neighbor complains it has to be shut down? Yeah. Chin Tong, anything to add on this? Actually, we are facing a labour crunch now, and it's not a uniquely Malaysian phenomenon. It's a worldwide labour crunch, post-COVID labour crunch. So throughout the world, you're hearing that, say, in the United States, in Australia, everywhere else, everyone is talking about labour crunch. And this is precisely the moment to deal with the questions of a very low female labour participation rate. More women getting into the workforce and at a better pay, it will help the economy to transform. And this is precisely the moment that we have to start investing massively into the full range of care economy. What is presented today is mainly aged care, but I think beyond that, we will have to also, as a society, as a nation, we will have to discuss and debate and to act on the full range of care economy in order to transform our Malaysian economy, particularly as far as the questions of a very low female labour participation rate is concerned. Sorry, I have a couple of follow-ups based on what has been asked. So firstly, about tabling Siaga Jaya if you'll be tabling it as a private member's bill, or you're open to ruling governments, whatever that may be, to table it. So that's the first question. Maybe respond first. To start with, this is not a bill. I'll be very frank and very clear. This is a political agenda. This is about transforming and transitioning the country to politics for policy, whereby if and when we become government, then we'll talk about it being a bill. But I think we're looking at something that's even beyond the bill. It's a national 5-year or 10-year plan, a preparedness plan to care for the people of Malaysia who need care, and to transform or to even create a new economic subsector called the care economy, and also to be prepared to care for the aging community and society that we already are. So I hope we've made it very clear this is a political agenda to transform politics of Malaysia. And my second question is about financing. So without getting into actual figures, when you spoke about the 10 billion to kickstart the care economy. Over 5 years at least. Over 5 years. Yeah. But if we're in government. But in the longer term, to provide allowance and subsidizing care service, what's the mechanism maybe to fund all this? Maybe dip into tax pool, or are you talking about payroll contributions like SOCSO and stuff like that? As I mentioned just now, there are different pools and pots of money, HRDF lah, public-private partnerships lah, cross-ministry contributions, etc., etc. Now, I must speak strictly as Howard Lee and not as the party nor PH on this. I have previously spoken about a co-payment structure in terms of really revolutionizing healthcare and care in its entirety. But I'm also aware of the fact that this is not something that we can fiscally as a nation, and neither is it socially acceptable to ask for people to pay more than they are already right now. I'm fully aware of that. But we need to at least start the discussion. Discuss we must, but there are existing pools of money and pots of money around in all ministries and HRDF and agencies and GLCs around to make this happen, I'm sure. But we must start discussing a different funding model, a more progressive and more, I would say, more in-depth
funding model and sustainable funding model than what we have right now. And if it comes to, as you would plan it already, this 10 million should be managed by this agency and this elderly agency. As I mentioned the reason why it needs to be a plan tabled to Parliament, it has to be something that is a national plan like RMK. It's because this is a huge national agenda that will involve literally like at least 6, if not 10 to 12 ministries. It's like TVET. It's like, well, this is not just about aged care. This is care for all and caring for those who care. So I would say, I mean, it's already in the statement, this is cross-ministerial, it's a literally all of government and all of society approach that we need to do, and we need to institutionalize it as something of the darjat of an RMK. If you look at the current growing trend, Kyrie spoke about it recently about dementia. Dementia is a big problem for the senior citizens group, and very often now everybody always reads about missing person. Those days you're only dealing with children. Now you're always dealing with senior citizens going missing because they cannot find their way home. Nobody is looking after them. A year and a half before my grandfather passed away, he was missing for a whole day. The whole family went into overdrive in literally going around Ipoh. The stress, the tension, the emergency and the sense of urgency to find him, not because of just his safety, but what danger he could bring to Rose, because he drove. The cost of society not doing anything about it is huge. And this is just my family. Cool. I just want to ask a bit on GE15. Yesterday, the Star reported that Selangor DAP will be building Ian Yong for the Klang parliamentary seat to replace Charles Santiago. Warganya berumur 65 tahun ke atas. My apologies. But actually, just to give you some mechanism, the calculation mechanism behind it, it really depends on what CBR and CDR trajectory and projections you use, and also the TFR, the total fertility rate. So these 3 metrics will determine the final figure of percentage and what age group in terms of its projection at what year. So I'm not saying one is wrong or the other one is right, but in terms of posterity, UN's figure is 65 and above at 17%. Is the edge here? No. The edge by the resource is wrong. Yeah. Equal to divide by. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Recently, Anwar, he mentioned that he made the manifesto more realistic. So is this part of the plan to make the manifesto more realistic for the future? Not only is it realistic, it is actually fully aligned. If you were to listen and if you follow Dato' Sri Anwar's speech a couple of days ago on script, SCCRIPT, which is the C part is caring and compassionate. This is precisely the primary agenda of that. And if you want to go into the training and giving, I would say equal respect and social standing for carers, it's on the respect part. So this is not only just part and parcel of it, this is inextricably linked and absolutely part and parcel of the opposition leader and Pakatan Harapan leader's position. See, what we are trying to do here is that we do not want a point form manifesto per se. Yep. We want a policy debate. Okay, today is an initiative and there will be more in order to kickstart policy debates. Now,
most of our discourse in Malaysian politics, it is very often really just about who is contesting where, and which party is contesting what seats. But the coming general election shouldn't be about just seats and who forms the government. The coming general election should be about what agenda we have and how to bring the nation forward. It is not just about the political parties, but it is really about how to bring Malaysia forward in this climate of global crisis. We are facing multiple crises, and it is time for us to think through as a society, as a nation, and to talk about these things. These are things that concern every one of us, whether now or in 5 years' time or in 10 years' time. Most of us will be in the positions of caring for someone. Now, how do we deal with it? And this is the purpose, and this is our intention to kickstart the debate. Thank you. Thank you. Thank you all. Can we just take a gambar? Oh, ada gambar of... Oh, no need lah.